Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Anisha Nurvitasari. I will explain sentence simple past tense and past continuous tense. Simple past tense. Simple past tense is used to talk about activities or situation that began and ended at a particular time in the past. Simple past tense digunakan untuk membicarakan kegiatan atau situasi yang dimulai dan berakhir pada waktu tertentu di masa lalu. The time sign that is commonly used in the simple past tense is tanda waktu yang biasa dipergunakan dalam simple past tense, yaitu yesterday, kemarin, last night, semalam, last month, bulan lalu, an hour ago, 1 jam lalu, the day before yesterday, kemarin dulu, last week, minggu lalu, last year, tahun lalu, 2 days ago, 2 hari yang lalu, the other day, beberapa hari lalu. Before discussing sentence pattern, you must first know the form of the verb. Sebelum membahas pola kalimat, kamu harus mengetahui terlebih dahulu bentuk-bentuk kata kerja. There are regular verb and irregular verb. Ada kata kerja beraturan dan kata kerja tidak beraturan. Regular verb. Regular verb usually end in the or ed. Kata kerja beraturan biasanya diakhiri dengan d atau ed. Inilah contohnya. Ada verb 1, verb 2, and verb 3. Kata kerja pertama ada appear. Kemudian diubah ke kata kerja 2 dan 3 menjadi appeared. Artinya muncul atau nampak. Kemudian ada believe. Kata kerja 2 dan 3-nya menjadi believed. Yang artinya percaya. Kemudian ada call. Diubah ke kata kerja kedua dan ketiga menjadi called. Artinya memanggil. Kemudian ada kata kerja play, diubah ke kata kerja 2 dan 3 menjadi played. Artinya bermain. Irregular verb, verb 1, verb 2, and verb 3 may change or there will be no change at all. Kata kerja tidak beraturan pada kata kerja pertama, kedua, dan ketiga bisa berubah atau tidak akan ada perubahan sama sekali. Contohnya yang berubah yaitu kata kerja buy, come, dan eat. Menjadi buy, bought, bought. Artinya membeli. Kemudian come, came, come. Artinya datang. Eat, ate, eaten. Artinya makan. Kemudian ada yang tidak ada perubahan sama sekali yaitu kata kerja cut, artinya memotong. Pattern sentence simple past tense. Pola kalimat simple past tense. 1. Positive sentence is subject plus verb 2 plus object. Pertama, kalimat positif yaitu subjek ditambah kata kerja kedua ditambah objek. The example is they played football 3 days ago. Mereka bermain sepak bola 3 hari yang lalu. They sebagai subjek, played sebagai kata kerja kedua dari play, football sebagai objek, dan 3 days ago sebagai keterangan waktu masa lampau. 2. Negative sentence is subject plus did not plus verb 1. Kedua, kalimat negatif, yaitu subjek ditambah did not ditambah kata kerja pertama. The example is, they did not play football 3 days ago. Mereka tidak bermain sepak bola 3 hari yang lalu. 3. Interrogative sentence is did plus subject plus verb 1 plus question mark. Ketiga, kalimat tanya, yaitu did ditambah subjek ditambah kata kerja pertama ditambah tanda tanya. The example is, did they play football 3 days ago? Mereka bermain sepak bola 3 hari yang lalu. Past progressive or past continuous tense.
The past progressive expresses an activity that was in progress at a point of time in the past or the time of another action. Past progressive mengungkapkan aktivitas yang sedang berlangsung pada titik waktu di masa lalu atau waktu tindakan lain. The time sign that is commonly used in the past continuous tense is tanda waktu yang biasa dipergunakan dalam past continuous tense yaitu when, ketika, dan while artinya sementara. You must to know the difference in using to be for subject. Kamu harus mengetahui perbedaan penggunaan to be untuk subjeknya. To be was digunakan untuk subjek I, she, he, it. Sedangkan were digunakan untuk subjek you, we, they. Pattern sentence past continuous tense. Pola kalimat past continuous tense. 1. Positive sentence is subject plus to be, was, or were plus verb ing. Pertama, kalimat positif, yaitu subjek ditambah to be, was, atau were ditambah kata kerja sedang terjadi. The example is, he was reading a newspaper yesterday. Dia sedang membaca surat kabar kemarin. 2. Negative sentence is subject plus was not or were not plus verb ing. Kedua, kalimat negatif yaitu subjek ditambah was not atau were not ditambah kata kerja sedang terjadi. The example is, he was not reading a newspaper yesterday. Dia tidak sedang membaca surat kabar kemarin. 3. Interrogative sentence is to be plus subject plus verb ing plus question mark. Ketiga, kalimat tanya, yaitu to be ditambah subjek ditambah kata kerja sedang terjadi ditambah tanda tanya. The example is, was he reading a newspaper yesterday? Dia sedang membaca surat kabar kemarin. Example of combined sentences of simple past tense and past continuous tense. Contoh kalimat gabungan dari simple past tense dan past continuous tense yaitu Rico was buying a book when I called him last night. Rico sedang membeli sebuah buku ketika saya memanggilnya kemarin malam. Kalimat Rico was buying a book merupakan kalimat dari past continuous tense. Rico sebagai subjek, was sebagai to be, buying sebagai verb ing, a book sebagai objek, dan kalimat I called him last night merupakan kalimat dari simple past tense. I sebagai subjek, called sebagai kata kerja kedua, him sebagai objek, last night sebagai keterangan waktu. That's all I can explain. I'm sorry if there are deficiency and mistakes. Thank you. Sekian informasi yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.